Makgotla botlhe ba Lehano ke a dumedisa. Mokgotla mohumagadi botlhe batlotlegi ba Lehano ke a dumedisa. Bagaetsho re utlwile reporte e ne e buiwa ke Rre Pheto mabapi le tse ntse di diragala, mme ke re ga ke dumela a tlogetse sepe. O buile tsotlhe tsa la tshwatsa di bua. Ba leboga Rre Pheto. Kgosi Sky ra leboga mokgatla ga botsile o eteletse morafe go tswa ko Motšhudi, mme ke re ra lebogela report ya gago e ke tsena mo yona e nngwe ka Kgosikgolo wa gaetsho. O buile o tlala saka dikgang tse dingwe tsa 2012 ba Motšhudi la di itse tsa di buileng a lefa ke tsa di buileng re tloga ko Motšhudi, mme ba bangwe ba re siile ko Motšhudi re lengogetse a ba le laela, mme ba dikgopolo tseo le utlwile gore Kgosikgolo o laetse morafe a tsamaya. Re tsamaile metsana yotlhe ya Kgatleng re bua gore re tla kwano. Bagaetsho kgang e le tonane le gona gore o phutwe morafe wa Sekgotla, o phutwe dithoto tsa Sekgotla, mme re ne re na le lenaneo la Kgosikgolo gore re itlwetse gore ngwaga a botlhano e tshwanetse a re ga o wela Bakgatla ba tshwere dithoto tsa bona mo seatleng, ba laola dithoto tsa bona. Ha ke bua le lona yane ngwago wa botlhano o hela ka di 21 tsa May 2017, ngwaga rona wa botlhano o tla bo wela. Mme se ke sa se itseng ke gore a tshologetso ya rona e le re ipetse ya gore dithoto tsa morafe ke be di le mo diatleng tsa morafe a re weditse ka go baneng mo lebakeng lena kgang eo e tshotswa ke Rre Maluleka e bong judge wa commission ke ene o itseng yana mo lebakeng lena gore dithoto tsa morafe wa rona, dithoto tsa rona di boela le mo diatleng tsa rona. Yaanong re beile ene o gore a fe morafe kgotsa a fe premier pego ya gore tsotlhe tse ntse di buiwa ko commissioning ene o di utlwa jang. Ha ile gore o di utlwa jaaka re di utlwa rona kante re bona jaaka dio di tsamaya, ke na le tshologelo e tletseng tota gore e tla re pele ga ngwaga o hela report ya gagwe be e dule re be re itse gore seemo ke eng, mme le rona mo moeng wa rona re tla itsela gore ya rona kgang re weditse ya gore ngwagang o dilo dithoto tsa lona Bakgatla e be di le mo diatleng tsa lona. Le ge tswa gona re itse gore tshenyo e se re lebeletse re bona ka matlho e tlo tsa lebaka le letelele, o ngi tlo etela 5 years on ntse re mmao e le gore re nnetse ditsheko re batla sente nngwe le nngwe ha timeletseng teng a boele mo diatleng tsa lona. Mo lebakeng lena re bona dibilone tse ntse go buiwa ka tsona, mme se re sa se itseng go di bankilwe ga ka Kgosikgolo o kopile gore
o tswa di-bank statement di tla ko commissioneng o kopile payroll ya office o kopile bank statement tsa sedibelo la company ga tse sedibelo ka ha tsotlhe tse a isinge di tle ko commissioning di gana go tla kgwedi e nngwe le nngwe batho ba duela kgwedi e nngwe le nngwe madi a dirisiwa tsotlhe tse di motlhofotse a di itle go tla dipampiri tse e leng gore ga ra di kopa a di a kopia kope mme le tsona dipampiri tse go nna ga tsho di lebelela tshenyo ya teng e tsitsibanya mmele mo e leng gore o ipotsa gore a mme motho o romela dipampiri tse a o kile a di lebelela ena a bona gore o rometse dipampiri tse dintsinyana o gore e se le thoto hela e leng gore e kgarameletso hela ko commissioning mme ga gona sepe se se botoka mo go tsona ba gaetso ga e se batho gore ba itshwarisa kgang ya gore Koboto o tla lebelela dipampiri a ganetsanya le Papatakisi le utlwile ya bohela ke ga e rema khale moemedi kante lawyera ya bo renyala la bua gore Koboto o palwa ke go hetsa tiro ka go baneng dipampiri ga di yo o tswa ko ofising mo bile judge la na morara monna ya re nyeo ya lona nena bo ene ba hile lona ga e bolo cha e hitile ya no ga etsho a re itse re metse di 80 ba bangwe ba eletsa gore di 80 yo ke tea ga ska goroga rona re ho re metse di 80 ba bangwe di lawyer di a lwala ga se ga rona ya no khanya madi ba gaetsho khanya dithoto tsa lona itlo tsa ba ka letelle tota e seng le letelle nyana khanya go gosi rotlhe ba ntse re tsamaya kwa re bona gore ra hedile tse dingwe tse re phetwana tshaba di bua itlo di bua ke tsa kwa etso a se tsa kwa bophelo ba gaetsho go na le batho bangwe ba ba claima bogosi mme o mongwe wa gaetsho ene o kwadile sentle hela gore ga o tsetswe go ntla ga lenyalo o ka ska ba nna kgosi ya ba khatla ba khafela ra dumalana le ene ga tswa go a re nna kana sele ke tsalwa nna isa jalo ya no re ha ke tano ga re utlwe sentle mme la gale mo re tlogeletse judge gore a re bolella gore a mme ntate o kwadileng puo e ntle e le ntate o buang puo e ganetsang sa se kwadileng o mo tsaya nyene ya no ra nyala la ena tota ba gaetsho a isa ga tlema bogosi botlhelele o commission mo biditswa ke ipampiri tse leng gore di a mmatla ena ke dumela gore ga ke be se dipampiri tse le go commission na ka tla a ke dumela ya no go ra gore temana bogosi e ne le mo bo repheto bona ba sala ba tlhagatswe ke bogosi bogolo
o lo pele ga pila la bewa mo setilong ba claima bogosi bo ke khamanyane ke pilane ke khamanyane ke lentswa ntla ke mo lefi ke lentswa bobedi e be nna khafela ba claima bogosi mo o bogosi kholo wa bo a bo ratang ya no bona tota ga ke itse gore ba tla utlwelwa ke mang ka go baneng khanyeo nna ke na le tumela gore ba ke se ba tlemile bogosi ka nako ya gapilane nako e tsamaile terna ile terna e tsamaile ya no se se teng se leng gore dumalane ka sona rotlhe le batho ba leng gore ba netse ba ha bopaki go gore re na la kgolo e ya pereng nkwe ya ba khata ba khafela ke ena o re na le ena gompieno ke tsa gore le ena judge o phelo mo ta raria go ntle le ho ga ke itse tse dingwe ba ga etsho rama le ena o buile sa gagwe ga nka ka tsara mo tsona dikeletso tsa gagwe le tsa di ratang ke ka se ka tsara mo tsona mme ga le mo utlwile sengwe sa dio tse leng gore ke eletsa gore re eta ka sona ba ga etsho go gore ra itse gore dipuso tsa rona tsa sepolotiki ona le dio tse dintle le tse di maswe tse ba re irelang tsona ba na le go hitisa melao e re sa e rateng re be re ema re ngongorega ga ba hitisa melao e mentle re e ratang ra di dimala ga re ba re sepe ga re ba re melao e mentle re ya mogela la ka sethu o na le molao mongwe o e leng gore o hitile malobanyana o Botswana wa dual citizenship dual citizenship go tla gore ba e tlhalositse ya khole borre ha le borre David le re mangole gore ba ga etsho molao o diretse ba khata tiroi entle thata e mosola e leng gore go se lentso wa ntla bogologolo a sene ba khata ba yaka ko Botswana o lwela thata le maburu gore morafi wa ga rragwe o ka kwano a o buse ba morara le go ka kampa a romela moemedi mme khularon ya kgosikgolo kgafela go ntse le molao o phasitsweng maloba mo ana kgwedi yona ke yona kgwedi yona o e leng gore o letlelela gore ga motho a dule go Botswana a tsere boagedi ba lehatshe le lengwe a ka kgona gore a ska latlhegelwa ke tsa gagwe go Botswana e bong citizenship ya Botswana mme ga ke lebise kwa lekwa ke lebisa bogosi ba sekgatla mo goreng gore go se kgolo jaaka lefa ka go Botswana e ntse le go gae ka ha molao a ka kgona go busa a sa emelwa a ka kgona gore a tsamaya go tshwara diphuthego tsatsi le lengwe le lengwe ka ha molao go sena po mo kgoreletsang yaanong ke yona phatlhe e leng gore go se lentswe wa ntlha ga a bolo go e batla ka kwano gore a buse morafe o ka kwano go sena po mo kgoreletsang mme leboga puso ya Botswana gore kgannye le ga ne ba direla Batswana ba bangwe rona
ka ha se go sintsa ba khata e khanye leng gore re ya mogetse ka diata tse pedi me ke na le tumelo ya gore mokhata ka sa tla khoreletsega a khoreletswa ke molaope le lona ga kitla go nna le molao le khoreletsang a le ratong la baagedi ba South Africa a le ratong la baagedi ba Botswana a gona sepe se le thibelang ba khatla yaanong tshwaragano yo iketsegile yaanong ke swala se ke reng mo lebakeng lena re emetse act ya teng gore re bale re tlhaloganye gore e batla gore re re jang gore boagedi ba Botswana bo ska tlhela tlhagela bogosi ba lona re utlwisise re dire tsotlhe tse leng go di a tlhokagala gore di dirwe ka ha molao jaaka kgosi kgolantse a bua ka molao gore sengwe le sengwe se tshwanetse sa tsamaya sentle ka ha molao mme ke na le tumela gore re tla e bona re tla buisanya le ba embassy ya Botswana gore re bona gore kganye e boela sentle kgosi kgolo a kgone gore a tswe mo a tshwara diphuthego go motšhodi go sena sepe se leng gore sa mo kgoreletsega go sena sepe se leng gore re itse gore molao wa Botswana tlo gore nya wena ka nano mo South Africa o ka ska tsana wa tsenya diphuthego ka kwa jaaka ba bangwe ba bua ba ntse ba re no le Batswana a gona sepe se leng gore le tshwanela go le se dira mo South Africa dilo tseo di hitile ba gaetso ha le mokhatlano o tla tsamagela le go boa se se tsenyela gore ba re irela sekontiri gore tetera kgona gore re itlhaganne ke so ayala se leng gore se etse mme go na le wala mme ra hula ya gore sekontiri seo sa dirwa se yaanong re itse sentle ba gaetshwela gore tsa dual citizenship lona Batswana le di utlwile le di tlhalogantse mme ka kwano le itsela gore nya go se kgolo o teng re tla o tlo ba kanya motse gape ba gaetsho ntse ke leboge le bana ba ntse ba opela ha ke a itse gore pina ya bogelo re bantsi ba re rata ba bangwe ga yo opela tla bona dipelo tsa bona gore ya mme ke re ba rata le ka moso dipina tseo le nne le opele botsadi ba lona bo itumele a ke hete go tshwara le pheta ba khatla re se re le gaufi thata le go wetsa ba khatla se re le gaufi thata le go wetsa go setse fela dintlha tse pedi fela ba re weditse ba tla boa bana ba bana le mpho o ba tlang go efa go se kgolo mme re tla ira yalo ka nako e maleba ke tlo bitsa gape go se ka go fitisa ntlha ile go e ka bona go fela yalo go se kae o kana neng o ntse o ipaakanya yalo ga go se ka ya a wetsa go latela lona ga ke batho o patsa maya re ke mo timile tšhono mme santse re ya go kgweding ya heritage ya ngwao boswa ka September ke bona ka re o tsaya matsatsi a mabedi ka mokgwa go nna monate ka teng ipankanye go latela lona ba re go tswa go mokgaraneng ke a leboga motsamaisa tiro ke ne ke re ba gaetsho bangwe ba ntse ba mpotsa gore ke ne ke bua ka letsatsi la botlhano la di 28 gore ke tla be ke judgmenting yana bana ba botsa gore ke ko kae ke na kwa mang ke re ke ko block 3 magistrate court block 3 e gaufi le Segwana ke kopa gore le be le ko ka 8 o'clock
ke ne ka kopa gore le nthapedise ke lebetse go kopa le ba ba epang gore ba epe ke tle ke wine case ka tsatsi.